तो हेलो फ्रेंड्स एबे तो पुरी मंदिर पठु तो आम आसु पार्क भितर को अमलावती पार्क तो चेक करूँ अमलावती पार्क रे एमती किसी लोकेशन अच्छी एटा पार्क रो किसी माने दृश्य ए तुम मान को टिकट किए देला ट्रेन ले आउ सटा 20 टका एंट्री गेट रो एंट्री एमती किसी एटी आसी बोटिंग भी करि परिबा आपण माने आड़ को रास्ता अच्छी बोटिंग एगुड़ा जो जीवाई बस और एगुड़ा भी आप लिफ्ट रे मन मजा ले पारे ये फोटो उठाई किसी कराई देखु लोकेशन भल अच्छी विजिट करूँ जब आसले भी आसतु आउ बसवाई अच्छी सब सिटिंग पोजिशन भी आपण मैंने आसी रेस्ट करेंगे सिटिंग पोजिशन सब कराई आउ सब देखिए पे खेलवाई कराई आउ एगुड़ा कौ गछ आपण मैंने टे कमेंट करी कहिबे ठीक अछि ना एटा कौ गछ एडे दुली अछि दुली झुला पई सेठी बोटिंग करि परिबे आपण मैंने एडी बसिया पई किछि अछि एमती झुलिया पई रो 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 तो फ्रेंड्स एमती किछि आस्ते झुलेबू आउना थौ 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 छाड़ 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 आउना तो एमती किछि आपण माने झुली पारिबे देखि पारथे चेक करंतु बहुत भल लोकेशन सेठी किछि पिला मानकर खेलिया पई भी अछि तो आमे एठू बाहरिबू हाँ सर हम ये पिला मानकर खेलिया पई सब अच्छी ना घोरेनी घोरेनी अटकी घुरु थाई घोरेनी अटकी ओला ओला तो ये बाड़ को किसी लोकेशन आपण मानक मु देखिबा को चाहूची अबे आस्ते अच्छा मैं उपमा कर नीच पर रास्ता अच्छा हाय मैं मोद सुझ गई हाय गाइस एठी रखि बार संती ए जमिति गच्छ एठी गच्छ अछि दूर को हाय फ्रेंड रखि संती एठी ओडा जमिति गच्छ अछि एठी ओडा बड़ की गच्छ अछि आउ एठी झुली की हो पार्क बोलिया एठी दुईटा पिला माने अछि जी बोल की तुम हो देखो हाय रा सर मो एठी झुलते बसे देखो गाइस मु झुलना रे बोली देख खस रुची एटा मो एटा बस देखो झुलना रे साग बोइनी देखो किता झुला आउची मजा बहुत 20 टका टिकट 20 टका टिकट एठी मामू झुली जंदी जे एक्सा वीडियो करंदी किंतु मु जंग भंजा सेटाई मु टिका करूची भाई तुम्हें आसना बहुत मजा आबो 20 टका टिकट आसी पारे एई दीघापुरी मंदिर आसी से साइड को बा साइड कर आसबे पाई से भूल कर ठीक कह जाने कि ठीक हम मो मामू को दियो लोकेशन भी बहुत बढ़िया अच्छी
ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାର୍କଟା ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କଟା ଖାଲି ଅଛି, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ପାର୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପାର୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପାର୍କରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏପଟ ଦେଇକି ଯିବୁ, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଦୀର ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ନଦୀର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେପଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟକୁ ବି ନଦୀ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ନଦୀ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ, ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବୁ, ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ପାର୍କ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ପାରୁଥିବେ, ଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ସେପଟରେ ନଦୀ ଅଛି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଏପଟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାର୍କର ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର ପଟର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ବି ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବସିପାରିବେ। ଏହାର କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଏଇଟା କରାହେଇଛି, ଏଟାର କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆର ପାର୍କଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ରିଜ୍ କେଉଁଠି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ପରକୁ। ବ୍ରିଜ୍ର ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ବ୍ରିଜ୍ଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆର ପଟରେ ସବୁ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆର ପଟକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ। ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସିଟ୍ ଅଛି। ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି କପଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କପଲ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କିଛି ଏପଟର ଲୋକେସନ୍।
ए पार्क पिला मानक पई भलो भलो माने सब जिंस अछि देखि पाते खेला खेली पई अछि तामरो आउतरे कोन अछि रे बिट से हमर जो ठेकुआ छन्ते एठी बहुत गुड़ा ठेकुआ रखाई थी आपण देखिबान पारतुए बहुत गुड़ा ठेकुआ छन्ती एपटर भी देखो छी देखि पारतुए एठी कोन एठी बहुत गुड़ा गच्छ अछि देखि पारतुए एमती किछि गच्छ अछि भितरे डर लगुଛି साप बाबू ना कौन तू तो एणु जीपा नहीं तो एमती किसी अमलावाती पार्क रे थिला तो आउ किछि नहीं तो एठू आम बाहर जीवु आउ चाईपुरी मंदिर रे डायरेक्ट देखाबू तो पार्क पई एतिकी नेक्स्ट आसीबो आ गोटे ब्लॉग रे बाय।